पसरूर के औलिया अल्लाह के विचों एक वड्डा ते मुतबरक नाम बाबा जी शाह दरिया दीवान के गद्दी नशीन साढ़े कोल चौधरी मोहम्मद बशीर गुज्जर साहब ने असी प्रोग्राम सदा दीवे जिन्हों के बादे वो कर रहे हैं। तो तुम देख रहे हो डिजिटल पसरूर न्यूज़ नेटवर्क। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह सानू ये जो सर दसो ये बाबा जी नाल पहली बारी जो सलामदारी हुई है कब्रिस्तान दे विच पहली बारी किदों टकरा तुहाडा होया ते उस दे बाद तुसीं दसना है कि जिहड़े 3 मरहले तुसीं इहनूं मुकम्मल कीते। सरकार ने मिट्टी पाउंदियां कब्रिस्तान दे विच कबरां नूं सिद्धियां करदियां मेरे दिल दे विच ये हुब पाई। मैं कदी इस दरबार के अंदर भी नहीं आया। इन्हां सरकारां ने मेरे दिल दे विच ये हुब पाई भाई ये सारियां दियां तू घर सवार छड़े ते मेरे घर वाल तू वेखिया ही नहीं। उत्थों मेरा एक सिलसिला इन्हां बुजुर्गां नाल शुरू होया। मज़ार शरीफ ते उर्से मुबारक किदों हुंदा है इहदी कोई तफसील सानूं दसो। ये हर साल सावन की दूसरी जुमेरात में होंदा है। 2 दिन पहले एक दिन सी जदों दा मैं इत्थे कदम रखे ने सरकार ने मैनूं आवाज़ दी है। मैं इत्थे जदों ड्यूटी शुरू की है ते लंगर जिहड़ा वो 2 टाइम का ते मेला 2 दिन का हो गया। छड्ड बेचना तू कर रसना ते जिक्र करेंदे तारे मैं रूड़ा गूड़ा ते फजल दिता मेरे साया ना ते इस मेले दे उत्ते कोई नचन गाने वाले होंगे ते ना होर कोई तमाशे वाले होंगे। दुकाना एक लगदियां सन और माशाल्लाह इस बारी 15-20 दुकाना लगियां सन। चौधरी मोहम्मद बशीर साहब के भतीजे ने और पूरा माशाल्लाह इन्हां दी एक वर्थ है बड़ी अच्छी अल्लाह तआला ने आवाज़ दी। रिक्वेस्ट करने हैं कि चंद शाह महफल का हिस्सा पहुंच बागे दे विच हरी हल तो ते फिर दाए ए
जिन्हां दा ना जागे उत्ते कोई तेरा बेओना दा है वाली। अखियां मेरिया ओ तारे लगियां ते रस्ता वेख सजन दा आशिक ते शहीद मोहम्मद सुभान अल्लाह। नहीं मोहताज कफन दा की होया असी कैदी होए ते बैठे असां नहीं रहना। अल्लाह साईं ए करम कमाया ते रल संगत विच बहना। जज़ाक हिजर तेरा जे पानी मंगे ते महबूने ना दे गिरा जी कर दे तेनू कोल बैठा के कोई दर्द पुराने छेड़ा। सुभान अल्लाह। बुलबुल बाग चमन दे अंदर ते अल न रही सी पौंदी नहीं सूचड़िया बई तोड़ मोहम्मद ते उड़ गई कुरलांदी। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦਾ ਦੀਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਰਿਆ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਵੇਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਯਾਤ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਸਦਾ ਦੀਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਦਮ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਹਯਾਤ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ। सल्लल्लाहु अला हबीबिही
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبادائے بادشاہ تبادائے بادشاہ وزادہ فقیر جے وچ پسرور بسے چودھری بشیر جے وچ پسرور وسے چودھری بشیر جی. دیوان سرکار دے عشق دا زیر جی. تبادائے بادشاہ بزادہ فقیر جی. تبادائے بادشاہ بزادہ فقیر جی. گجراں دا بالغ گجراں دا بالغ ککھ دا امیر جے. تبادائے بادشاہ بزادہ فقیر جی. وچ پسرور وسے چودھری بشیر جے. تبادائے بادشاہ بزادہ فقیر جی. پروگرام دے اختتام کے بعد میں ڈیجیٹل پسرور چینل دا بہت شکر گزار ہاں کہ انہوں نے اس دربار تے آ کے رونق بخشی ہے. تے میں اس انہاں نوں سلام پیش کرنا تے میں یہ بھی انہاں اگے ریکویسٹ کرنا التجا کرنا کہ انہوں ساری دنیا دے اتنے دکھایا جائے تے سرکار دا نام جڑا ہے وہ بلند فرمایا جائے تاکہ لوگ بابا شاہ دریا دیوان دے دربار وال ہور نس دے آن. تے میں انہوں سلام پیش کرنا تے تہ دل تو انہوں دا مشکور ہاں کہ جنہیں یہ موقع مجھے دیتا. زندگی کے چیلنج سامنے کھڑے ہیں. زندگی کے چیلنج کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ اور وقت سے اپنی قیمت مانگ کہ میں ہوں. دیکھو